gracias a Dios. We thank God. Y estamos en victoria nuevamente. Amen. We are once again in victory. Amen. Y en esta tarde, in this afternoon, Dios puso en mi corazón nuevamente, God put in my heart again, de predicar nuevamente de la resurrección de Jesús, to preach the resurrection of Jesus. Ya es la tercera semana consecutiva. This will be the third consecutive time que predicamos del poder de la resurrección, that we preach on the power of the resurrection. Yo quiero que me acompañe en el Evangelio según San Juan, capítulo 20. I want you to join me to John chapter 20. Y vamos a leer versículos 26 al 29. We're going to read John chapter 20, verse 26 through 29. Pero antes de que lo leamos, but before we read it, yo le he titulado a este mensaje, I have titled this sermon, Jesús vive, parte 3. I have titled this sermon, Jesus lives, part 3. Y la semana pasada, and last week, hablábamos de cosas que sucedieron durante la resurrección de Jesús. Last week, we talked about things that happened when Jesus rose. Y nosotros sabemos que hubo dos discípulos, and we know that there was 2 disciples que iban tristes. ¿Recuerdan esa historia? Do y'all remember that story about the 2 disciples that were going towards the road y que estaban tristes porque no entendían lo que había pasado? They were sad because they did not understand what had happened hasta que Jesús le abrió los ojos, until Jesus opened their eyes. Y la Biblia dice, mis hermanos, and the Bible says que esa misma hora, that same hour, ellos regresaron a Jerusalén. They went back to Jerusalem y le dijeron a los demás discípulos. They went and told the other disciples. Y cuando ellos estaban en ese lugar, and when they were in that place, por causa del temor de los judíos, because fear of the Jews, Jesús se aparece en medio de ellos. Jesus appears in the midst of them. Y recuerden ustedes de la semana pasada, do y'all remember last week que les había dicho that I had told you que uno de los discípulos no estaba en ese lugar, that one of the disciples was not there at that time. ¿Y quién era, hermano? Who was it? ¿Recuerdan? El discípulo que muchos le dicen el incrédulo, the disciple that a lot of people call him the unbeliever, que se llamaba Tomás. Thomas. Y usted recuerda claramente, you remember clearly, que cuando los discípulos, when the disciples fueron y le dijeron a Tomás, they went and told Thomas. Y Tomás estaba como diciendo, no voy a creer. Thomas was like, I'm not going to believe. Y él dice estas palabras, mis hermanos, and he says these words: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré, decía él. Thomas was saying, unless I see in his hands the mark of the nails, and place my finger into the mark of the nails, and place my hand into his side, I will never believe. La incredulidad, the unbelief. Y hermano, Jesús lo tiene que confrontar 8 días después, cuando se le dice a Tomás, ¿verdad?, que él había dicho, no creeré. Jesus had to confront Thomas 8 days later, after the disciples had told Thomas. Y ahí vamos a leer en el versículo 26, and we're going to read verse 26 del capítulo 20 from chapter 20, y luego después vamos a orar, and then we're going to have a word of prayer. Evangelio según San Juan, capítulo 20. John chapter 20, del versículo 26 al 29, from verse 26 to 29, primero en español y luego después en inglés. La palabra del Señor se lee de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 26 al 29. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos,
y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Vamos a leerlo en inglés. We're going to read it in English. John chapter 20, verse 26 to 29. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. 8 days later, his disciples were inside again, and Thomas was with them. Although the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, Peace be with you. Then he said to Thomas, Put your fingers here and see my hands, and put out your hand and place it in my side. Do not disbelieve, but believe. Thomas answered him, My Lord and my God. Jesus said to him, Have you believed because you have seen me? Blessed are those who have not seen and yet have believed. Oremos. Señor amado, beloved Lord, estamos en este lugar. We are in this place por tu misericordia, because of your mercy. Yo te pido, Espíritu de Dios, I ask you, Holy Spirit, que tú nos puedas hablar nuevamente a través de tu palabra, that you would be able to speak to us through your word. Atamos y reprendemos todo espíritu de incredulidad. We bind every spirit of unbelief. En el nombre de Jesús, in the name of Jesus, proclamamos que Cristo Jesús está vivo. We proclaim that Jesus is alive, que está en este lugar, that He is in this place, y que Él vive por los siglos de los siglos, and that He lives forever and ever. En el nombre de Jesús, Padre Santo, in the name of Jesus, Father, te pido, Jesús, I ask you, Jesus, que te reveles en esta tarde, that you would reveal yourself this afternoon a través de tu palabra, through your word. En el nombre de Jesús oramos, Padre. In the name of Jesus we pray, Father. Amen and amen. Gloria sea el nombre del Señor. Glory be to the name of the Lord. Qué tremenda palabra, mis hermanos. What a powerful word of the Lord. Y lo que me llama la atención, what draws my attention, es que el nombre Tomás, aunque muchos lo conocen como el discípulo incrédulo, even though a lot of people have the name Thomas as unbelief. ¿Sabe lo que significa su nombre, mi hermano? You know what Thomas means? Significa gemelo. The name Thomas means twin. Eso quiere decir, that means que Tomás tenía un gemelo. Thomas had a twin. Muchos dicen, ¿verdad? A lot of people say que uno de los discípulos de Jesús, that one of the disciples of Jesus, que probablemente era hermano de Tomás, pero la Biblia no lo dice. Some people say that Thomas had one brother and it was one within the disciples, pero la Biblia no lo registra, but the Bible does not register it. Mucha gente lo ha dicho. Los teólogos, the theologians, han dicho que Mateo era hermano de Tomás, pero no está comprobado. A lot of theologians have said that Matthew was the brother of Thomas, pero la Biblia no lo registra, but the Bible does not register, así que tenemos que tener cuidado. So we have to be careful. Pero lo que sí les puedo decir, what I can tell you es que Tomás, el nombre de él significa gemelo, but I can tell you that his name Thomas means twin. Eso quiere decir que probablemente tenía un hermano gemelo. He probably did have a twin brother. No sabemos si era discípulo de Jesús. We don't know if he was disciple of Jesus. Pero lo que sí sabemos que Tomás era un discípulo de Jesús. We know that Thomas was a disciple of Jesus. Y en ese tiempo, at that time, ya los discípulos le habían dicho a Tomás, the disciples had told Thomas que el Señor había estado con ellos, that they told Thomas that the Lord had been with them, pero Tomás no creyó, but Thomas did not believe. Y él dijo claramente, and he said clearly, que si no viere la señal, hermano, en sus manos y en su costado y pusiera sus dedos, que no iba a creer.
he said in disbelief, unless I see his hands and the mark of the nails placed in his hands and in his side, I will never believe. La incredulidad de Tomás, hermano, the unbelief of Thomas no dejaba ver la realidad. He was not able to see the reality hasta que Dios se le aparece, until God appears to him 8 días después, 8 days later. Y cuando Jesús se le aparece a Tomás, and when Jesus appears to Thomas, le dice las mismas palabras. Jesus tells him the same words. Y cuando Tomás lo mira, hermano, and when Thomas sees him, dice que se postró y adoró a Jesús. The scripture says that Thomas, when he seen Jesus, he bowed and worshiped Jesus. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesus told Thomas, because you have seen me, Thomas, you have believed. Blessed are those that have not seen me, yet have believed. Hermano, usted y yo está doblemente bendecido. Brethren, you and I are twicely blessed, porque no hemos visto a Jesús, because we have not seen Jesus, pero Jesús está vivo. But Jesus is alive. Y mucha gente ya se les terminó la resurrección. For many people, the resurrection already ended. Pero la historia continúa. But the story continues, mi hermano. Porque vamos a estar viendo más adelantito. Because we're going to read further. Y vamos a ir al capítulo 21. We're going to go to John chapter 21. Y vamos a continuar leyendo qué es lo que sucede después de que Jesús se le aparece a todos los discípulos. What happened when Jesus appears to all the disciples? Todavía, hermano, Jesús estaba, acuérdese que Jesús estaba en la tierra por 40 días. Remember that Jesus was on earth for 40 days después de que había resucitado de entre los muertos. After Jesus had rose from the dead, he was 40 days on earth. Y en el capítulo 21, and in chapter 21, vamos a leer bastantitos versículos. We're going to read quite a few verses. Y vamos a leerlo del versículo del 1 al 14. Alguien que lo quiera leer en esta tarde. Someone that wants to read it, porque no lo quiero leer en español y en inglés. Amén. Así que hay participación para la honra del Padre. There's participation if someone wants to read John chapter 21, 1 through 14. Del 1 al 14. Amén. Ahí está la hermana. The sister's going to read it. ¿Del 1 al 14? Sí, Juan 21 del 1 al 14. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el décimo, Natanael, el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y en aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iban amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces en aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo, Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Al descender a la tierra vinieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de
153 aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid y comer, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Viendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo, asimismo del pescado, que este era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amén. Gracias, hermano. Vamos a leerlo en inglés. After this, Jesus revealed himself again to the disciples by the Sea of Tiberias, and he revealed himself in this way. Simon Peter, Thomas called the twin, Nathanael of Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and 2 other of his disciples were together. Simon Peter said to them, I am going fishing. They said to him, we will go with you. They went out and got into the boat, but the night they caught nothing. Just as day was breaking, Jesus stood on the shore, yet the disciples did not know that it was Jesus. Jesus said to them, children, do you have any fish? They answered him, no. He said to them, cast the net on the right side of the boat, and you will find some. So they cast it, and now they were not able to haul it in because of quantity of fish. That disciple whom Jesus loved therefore said to Peter, it is the Lord. When Simon Peter heard that it was the Lord, he put out his outer garment, for he was stripped for work, and threw himself into the sea. The other disciple came into the boat, dragging the net full of fish, for they were not far from the land, but about 100 yards off. When they got out on land, they saw a charcoal fire in place with fish laid on it and bread. Jesus said to them, bring some of the fish that you have just caught. So Simon Peter went aboard and hauled the net ashore full of large fish, 153 of them, and although there were so many, the net was not torn. Jesus said to them, come and have breakfast. Now none of the disciples dared ask him, who are you? They knew it was the Lord. Jesus came and took the bread and gave it to them, and so with the fish. This was the 3rd time that Jesus was revealed to the disciple after he was raised from the dead. Wow, qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Ya era la tercera vez, it was the 3rd time que Jesús se les había aparecido a los discípulos. It was the 3rd time that Jesus had appeared to the disciples. Y ahí dice que se les apareció a 7 discípulos. And it says that Jesus appeared to 7 disciples. Y lo que debemos de entender esto, mi hermano, what we have to understand, que Jesús tenía que continuamente aparecérsele a los discípulos. That Jesus had to continually appear to the disciples para que ellos fueran los testigos que estuvieron presentes, so that they would be the witnesses that were there present en el poder de su resurrección, in the power of his resurrection. Ellos vieron a Jesús resucitado. They saw Jesus resurrected. Ellos vieron a Jesús, hermano. They saw Jesus. Tomás vio a Jesús. Thomas seen Jesus. Y déjenme decirle, hubo más personas. There was more people that saw Jesus cuando Jesús resucitó. When Jesus rose from the dead, many people saw him. Si usted lee cuidadosamente los evangelios, if you read carefully the gospel, se va a dar cuenta que cuando Jesús resucitó, hermano, when Jesus rose from the dead, dice que los sepulcros se abrieron. It says that the graves were open, y muchos de los que estaban muertos, de los que dormían, a lot of the people that were dead, that were asleep, se levantaron, resucitaron también. They were able to rise, porque, hermano, Jesús estaba mostrándole el poder de la resurrección, because Jesus was showing them the power of the resurrection. Y el apóstol Pablo habla de eso. The apostle Paul speaks about that, y más adelante lo vamos a ver, and we're going to see that later. Pero déjame decirle algo. But let me tell you something. Jesús iba, los discípulos estaban yendo hacia Galilea. The disciples were going towards Galilee, y era un lugar que los discípulos y Jesús conocían mucho, and it was a place where Jesus and the disciples knew.
Pero la Biblia dice, hermano, but the Bible says que los discípulos se fueron a pescar. The disciples went to fish. Y uno de ellos que le encantaba la pesca, one of them that loved to catch fish, se llamaba Pedro. It was Peter. Pero acuérdese usted que Pedro tenía un problema. Remember that Peter had a problem. Que Pedro había negado a Jesús antes que cantara el gallo 3 veces. That Peter had denied Jesus for 3 times. Y todavía tenía ese peso dentro de su corazón. He still had that burden in his heart. Hasta que Jesús, hermano, tenía que arreglar cuentas con él. Until Jesus had to have an encounter with him. Y ayudarle and help him. Y la Biblia dice, and the Bible says, mis hermanos, que Pedro se fue a pescar. Pedro le dijo a los demás discípulos, voy a ir a pescar. Peter told the other disciples, I am going to fish. Entonces Pedro empezaba a regresar a su oficio de antes. And then Peter was starting to do what he used to do, to go fishing. Y quizás Pedro en su corazón, maybe Peter in his heart, estaba pensando dentro de su corazón. Peter was probably thinking in his heart, probablemente dentro de su corazón diciendo, Jesús todavía tendrá eso en contra de mí. Peter was probably saying, does Jesus still have that against me? Porque lo haya negado 3 veces, because I have denied him 3 times. Pero hermano, tenía que llegar un momento, there had to be a time, cuando Jesús mismo tenía que tener una plática con Pedro a solas. That Jesus had to have a talk with Peter personally. Porque yo le digo algo, but I tell you something, que Jesús tenía pláticas con sus discípulos personales. Jesus had personal talks with his disciples, each and one of them. Y eso es maravilloso de Dios. And that's the marvelous thing about God, que Dios, hermano, trabaja en cada persona. That God works in every person. Dios trabaja en mi vida. God works in my life. Dios trabaja en su vida. God works in your life. Dios trabaja de diferentes maneras en cada una de nuestras vidas. God works in our lives individually, dependiendo la necesidad que usted y yo tengamos, depending on the need that you and I have. Porque no todos nosotros tenemos las mismas necesidades. Because not all of us have the same need. ¿Verdad que no? Algunos necesitan una sanidad. Some of y'all need a healing. Otros necesitan dirección de parte de Dios. Some of us need direction from God. Otros necesitan ser levantados de parte de Dios. Some of us need to be lifted up from God. Pero todos nosotros necesitamos algo del Señor. We all need something from the Lord. ¿Están conmigo? Are you with me? Entonces Pedro se había ido a pescar. Peter had gone to fish en una barca, en a boat. Y la Biblia no dice si esa barca de quién era. The Bible doesn't say whose boat it was. Pero cuando Pedro le dijo, voy a ir a pescar, when Peter said, I am going to go fishing, los discípulos se apuntaron también. The disciples went with Peter. Y se fueron. They went y se fueron. Y estuvieron pescando toda la noche. They went fishing all night. Pero la Biblia dice que no encontraron nada. They caught nothing. No encontraron nada, hermano. They were not able to get nothing. Y déjenme decirle, mis hermanos, let me tell you something. Yo me puedo imaginar a Pedro triste y a los discípulos tristes. I can imagine Peter and the disciples that were sad porque no tenían que comer, because they did not have anything to eat. Solamente tenían muy poca comida. They only had very little food. Pero Jesús estaba ahí para proveer. But Jesus was there to provide. Y cuando Jesús los mira a ellos, when Jesus saw them, ya Jesús estaba preparando el desayuno. Jesus was preparing breakfast. Ya Jesús tenía unos panes preparados, tenía unos peces. Jesus had some bread. Jesus had some fish ready. Pero Jesús le dice a los discípulos, but Jesus told the disciples, echen la red hacia la derecha. Jesus told the disciples, cast the net towards the right. Y así como al principio, and like in the beginning, cuando Jesús le dijo a los discípulos, recuerda, and just like Jesus had told the disciples in the beginning, que echaran la red, ¿verdad? Boca mar adentro. Just like Jesus had told them in the beginning to cast out their net. Y hermano, Pedro dijo,
en tu nombre la he hecho. In your name I will cast it. Y cuando sacó Pedro al principio esa cantidad de peces, hermano, se maravilló. And that first time when Peter casted out that net, he was marveled. Y él dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Peter said, Lord, depart from me because I am an evil man. Y él entendió la santidad de Dios, and he understood the holiness of God. Que Jesús, hermano, era el Hijo de Dios, that Jesus was the Son of God. Y ahora Pedro, and now this Peter, se siente que quizás Jesús no lo va a poder restaurar. He probably feels that Jesus was not going to be able to restore him. Y Jesús le dice a los discípulos, that Jesus tells the disciples, echen la red hacia la derecha and throw the net towards the right. Y cuando ellos hicieron eso, when they did that, empezaron a sacar la red. They went and started getting the net out. Y hermano, la Biblia dice, the scripture says, que pescaron 153 peces y la red no se rompió. They were able to catch 153 fish, and yet the net did not break. Y Jesús le dice, and Jesus tells them, traigan de esos peces que acaban de pescar. And Jesus tells them, bring some of those fish that you have caught. Y ninguno se atrevió, and none of them dared de decir quién era. And none of them were dared to say who it is, porque entendían que era Jesucristo que había resucitado. Because they understood that it was Jesus, the one that had resurrected. Y la Biblia dice, the Bible says, que ya era la tercera vez que Jesús se les había aparecido a los discípulos. The Bible says that this was the third time that Jesus had appeared to the disciples. Ya el Señor les había mostrado que Él había vencido la muerte. Jesus had shown them that He had conquered death. Ya Jesús les había mostrado, hermano, que Jesús todavía tenía la autoridad que tenía en aquel entonces. Jesus has shown them that He still had the authority like He used to have it. Que el poder de Dios no había escaseado. That the power of God had not diminished, sino que era el mismo poder. It was the same power. Pero llegó un momento, but there came a time, que Jesús tenía que ir con Pedro, that Jesus had to go with Peter. Y mientras que Pedro tenía ese peso dentro de su corazón, while Peter had that burden in his heart, Jesús va directamente a Pedro. Jesus goes directly to Peter. Así como Jesús se enfrentó a Tomás para corregirlo, just like Jesus went to Thomas to correct him, pero ahora Jesús vino a Pedro, but Jesus came to Peter para restaurarlo. But Jesus came to Peter to restore him, porque lo había negado 3 veces, because he had denied Jesus 3 times. ¿Cuántas veces no hemos negado a Jesús, hermano? How many times have we denied Jesus? A veces lo negamos como nos comportamos. Sometimes we deny Jesus the way we behave. A veces lo negamos porque, hermano, no mostramos el amor de Dios con los demás. Sometimes we deny Jesus because we don't show the love of Him towards others. Y por eso la gente, and that's why the people se quedan como pausando. They stay paused diciendo, ¿será que son verdaderamente seguidores de Cristo? Is it really that they're disciples of Jesus? ¿O solamente son como el montón? Or it's just like the many que solamente hablan de Dios, pero no hay fruto dentro de su vida? Or is it like they just talk about the Lord, but there's no fruit in their life? Hermano, nosotros somos hacedores de la palabra, pero también debemos de mostrar también. We are doers of the word of God, but we should also show that we do. Amen. Porque ya la gente está cansada, because the people are tired de los cristianos que hablan mucho. People are tired of the Christians that speak too much. Hablan muchísimo, se conocen la Biblia, they know the Bible, conocen las escrituras como no se imagina, they know the scripture, pero dentro de su corazón no han conocido verdaderamente al autor dentro de su corazón, but they have not known the author of the Bible, the author that is Jesus. Al autor que es Jesús, the author that is Jesus. Y Jesús le dice a Pedro, and Jesus tells Peter, después, hermano, Jesus tells Peter, apacienta a mis corderos, feed my lambs. Porque Jesús le dice, because Jesus tells Peter, 3 veces le dice
Jesus tells Peter 3 times que le dice, Pedro, ¿me amas? Peter, do you love me? Y Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te amo. And Peter said, Lord, you know I love you. Pero Pedro no sabía todavía, but Peter did not know por qué Jesús le estaba diciendo eso. But Peter did not realize why Jesus was telling him those words. Hasta que le dijo la tercera vez. Until Jesus told him the third time. Y entonces entendió Pedro por qué Jesús le había dicho eso. And then after the third time, Peter understood why Jesus told him, do you love me? Porque Pedro lo había negado a Jesús 3 veces. Because Peter had denied Jesus 3 times. Y Jesús, hermano, and Jesus, le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? And Jesus tells Peter, Peter, do you love me? Y Pedro le dice, tú sabes que te amo, Señor. Y Jesús le dice, apacienta mis corderos. Jesus tells Peter, do you love me? And Peter said, Lord, you know I love you. And Jesus says, feed my lamb. Jesús le dice una segunda vez. Jesus tells him a second time, Pedro, ¿me amas? Jesus tells Peter a second time, Peter, do you love me? Y Pedro le responde, and Peter replies, Señor, tú sabes que te amo, Lord, you know I love you. Y Jesús le dice, pastorea mis ovejas, and Jesus tells him, tend my sheep. Y Jesús le dice la tercera vez, Jesus tells him the third time, Pedro, ¿me amas? Jesus tells Peter the third time, Peter, do you love me? Y Pedro, hermano, se quebrantó, and Peter broke himself. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. And Jesus tells Peter, feed my sheep. Porque él entendió, hermano, because he understood que él no era digno de que Jesús lo perdonara 3 veces, that Jesus would pardon him 3 times, porque él lo negó 3 veces, because Peter had denied him 3 times. Pero Jesús le mostró su amor a Pedro. But Jesus showed his love toward Peter. Y hermano, 3 veces negó a Jesús, Pedro. 3 times Peter denied Jesus, pero aún así Jesús lo restauró 3 veces. But Jesus restored him 3 times. Y Jesús no se quería ir al cielo. And Jesus did not want to go to heaven, sino antes de poder restaurar a Pedro. Jesus did not want to go to heaven until he was able to restore Peter. Porque Jesús se pudiera haber ido, because Jesus could have left. Pero ¿qué hubiera pasado en el corazón de Pedro? But what would have happened in the heart of Peter? ¿Verdad que se siente, hermano, ser perdonado de parte de Dios? It feels good to be forgiven from God. Porque ya no hay ninguna sentencia, because there is no sentence. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. There is no condemnation for those that are in Christ. Ahora tenemos victoria en Cristo. We have victory in Christ. Ahora, hermano, le pertenecemos al reino más poderoso. Now we pertain to the most powerful kingdom, el reino de Dios, the kingdom of God. Y hermano, usted y yo tenemos algo que el mundo necesita. You and I have something that the world needs. Y viene siendo la palabra del Señor. It's the word of God, para que podamos compartirla con los demás. So we can share it with the others. Y también para que ellos puedan alcanzar la salvación. So they can also receive the salvation. Porque la salvación es para todos. Salvation is for everybody. Y por eso vino Cristo Jesús. That's why Jesus came. Y Jesús murió. Jesus died. Pero Jesús fue sepultado. But Jesus was buried. Pero Jesús también resucitó. But Jesus was also rose from the dead. Y Jesús está vivo, mis hermanos. And Jesus is alive. Jesús está vivo y está en este lugar. Lo vuelvo a decir. Jesus is alive and he is in this place. Aunque no lo pueda ver, even though I can't see him, yo sé que mi Redentor vive. I know that my Redeemer lives. Porque él vive, usted y yo vivimos. Because he lives, you and I live por toda la eternidad. For all eternity. Ahora tenemos que alcanzar aquello. We have to reach out to them. Yo sé que muchos están cayendo en el camino. A lot of them are falling on the road. Pero tenemos que levantarlo. We have to raise them up. We have to lift them up. Porque el tiempo se está terminando. Because time is running out. Y Jesús viene pronto por su iglesia. And Jesus is coming for his church. Y hermano, todavía hay espacio en el cielo. There is still place
place in heaven. Me encantaba el canto que cantaban los hermanos. I love that song that the brother was singing, el canto de la Jerusalén, the song of Jerusalem, porque ese es nuestra morada eterna, because that is our eternal home, la nueva Jerusalén, the New Jerusalem. Hermano, esas calles son de oro, ese mar es de cristal. That New Jerusalem, the roads are heaven, hermano, are gold, and it's crystal. The rivers are crystal, hermano. Es un lugar glorioso. It is a glorious place. Y Dios quiere que toda la gente sea salvo. God wants everybody to be saved. Pero para que puedan ser salvos, for them to be saved, también tienen que creer que Jesús resucitó de entre los muertos. But they also have to believe that Jesus rose from the dead. Porque la Biblia dice, because the Word of God says, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, because he who believes in the Son of God has life. Pero el que no cree, but he who does not believe, ya ha sido condenado. He has already been condemned. Porque no ha creído en el Hijo unigénito de Dios, because he has not believed in the Son of the living God. Solamente a través de la fe, only through faith, podemos alcanzar la salvación. Only through faith we can reach salvation. No hay otra manera. There is no other way. La palabra, hermano, the Word of God es la que nos va a salvar a nosotros. The Word of God is the one that's going to save us. Porque Dios, hermano, no va a venir en persona a hablarnos, because God's not going to come in person and talk to us. La palabra que usted y yo tenemos aquí, the Word that we have, you and I, es la misma que testifica que Jesús es real. The Scripture says, it testifies that Jesus is real. Yo no le tengo que decir a nadie. I don't have to tell nobody. Porque yo le digo algo. I tell you something. Cuando yo empecé en el caminar del Señor, when I started walking in the Lord, yo me di cuenta, hermano, que yo quería investigar personalmente. I wanted to investigate personally. Yo no necesitaba que un predicador me dijera a mí. I didn't have to have a preacher come and tell me. Había escuchado hablar de Jesús. I have heard someone preach about Jesus. Pero cuando realmente lo conocí, but when I really knew God, era cuando empecé a leer la palabra, when I started reading the Word of God. ¿Y sabe quién me leía la palabra al principio? You know who would read the Word of God to me? Mi misma esposa, my wife. Yo todavía recuerdo eso. Vivíamos en Indiana. I remember that my wife used to read the Bible. Y hermano, las palabras que decía la Biblia, the words that the Bible would say, yo le decía, ¿dónde dice eso? I would tell her, where does it say that? Y hermano, era tanta la desesperación mía. My desperation was so big que yo tenía que ir a comprar una Biblia inmediatamente. That I had to go buy a Bible immediately. Y mira, hermano, and look, brother, la Biblia que compré era una Biblia bilingüe, ni siquiera sabía. The Bible that I bought was a bilingual Bible, and I didn't even know it. Cuando llegué a la casa, yo le digo otra vez, I tell you again, que empecé a leer en español. I started reading in Spanish. Y luego me la miraba en inglés, and then I seen it in English, y dije, pues, ¿qué me equivoqué o qué? I thought I had made a mistake, pero no, hermano, Dios nunca se equivoca. God never makes mistakes. Yo cometí muchos errores y sigo cometiendo muchos errores. I make a lot of mistakes, and I keep making mistakes, pero hay uno que no se equivoca, que se llama Jesús. But there is one in heaven that doesn't make mistakes, y su nombre es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, es el King of Kings and Lord of Lords. Él no comete errores como nosotros. He doesn't make mistakes like us. Todos los demás cometen errores. Everyone else makes mistakes, pero Él es perfecto. But He is perfect. Él es el único que se merece toda la honra y toda la gloria. He is the only one that deserves all the honor and all the praise, porque Él ha dado victoria en esta tarde, because He has given us victory this afternoon. Y si el Señor nos ha dado victoria, hermano, levántese en esta tarde. And if the Lord has given us victory this afternoon, I want you to rise on your feet, porque ya vamos a ir cerrando, because we're going to be closing. Oh, gracias, Jesús. Oh, thank you, Jesus. Porque Jesús se levantó. Because Jesus rose, nosotros también ya hemos sido levantados. We have also been lifted up. Ya Jesús, hermano, ya viene. Jesus is about to come. Yo no sé cuánto tiempo falta. I don't know how long does it has to happen for Him to come. Pero lo que sí sé es que está muy cerca. But
But what I know that Jesus is very close to me to come for his church, para regresar por su iglesia. ¿Cuántos ya se quieren ir, hermano? ¿Cuántos realmente ya se quieren ir? Levante la mano. How many of us truly want to leave ya? Pero tenga la seguridad, but have the assurance, hermano, ya no hay nada en este mundo. There is nothing else in this world. Yo sé que por ahí me dicen los jóvenes, me dicen, no, the young people say, no, yo todavía no quiero que venga Jesús, porque no he vivido suficiente. Some young people say, I don't want Jesus to come yet because I have not lived. Still, todavía quiero tener familia. I still want to have family. Pero sabes una cosa, Jesús va a venir. Jesus is gonna come. Y yo no sé, hermana, pero esto me motiva día con día. But this motivates me day by day. Que Cristo Jesús va a venir. That Jesus is going to come. Todavía hay mucho trabajo, mis hermanos. There's still so much work to be done. Todavía las almas, the souls, todavía están perdidas, todavía están en pecado. The souls are lost, they're still in sin. Y esas son las personas, and those are the people que Jesús quiere que les sigamos hablando de la palabra. And Jesus wants us to keep preaching to them of the word of God. Y muchos de ellos van a ser salvos, hermanos. Many of them are going to be saved. Pero va a llegar un momento también donde Dios va a decir, se acabó el tiempo. But there's going to be a moment where God's going to say, time has run out. Y Dios va a venir por su iglesia. And God's going to come for his church. Cristo va a venir por su iglesia. Jesus is going to come for his church. Jesús, hermano, es un restaurador. Jesus is a restorer. Y Jesús le dio la victoria a los discípulos. And Jesus gave the disciples the victory. Porque ellos mismos vieron a Jesús. Because they saw Jesus. Que cuando se fue hacia el monte de los olivos. That when Jesus went to the Mount of Olives. Ya cuando Jesús les había dado las últimas instrucciones, when Jesus had given them the last instructions, Jesús les dijo a ellos, quédense en Jerusalén, stay in Jerusalem. Jesús, hermano, cuidó de sus discípulos por 40 días cuando él estuvo en la tierra. Jesus took care of his disciples for 40 days while he was still on earth. Pero tenía que Jesús regresar de donde había venido. But Jesus had to go where he first belonged. Y ellos lo vieron, and they saw him. Ellos lo vieron como Jesús subió hacia el cielo. And they saw Jesus when he was going towards heaven. Y hermano, les dio un mandamiento. And he gave them a commandment. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Go and make disciples of all nations. Ese es el trabajo de la iglesia. That's the role of the church. De predicar la palabra a todas las naciones, to preach the word to all nations. Y ya la palabra ha sido predicada alrededor de todo el mundo, and now the word of God has been preached to all the nations. Ya la palabra del Señor ha alcanzado la mayor parte del mundo. The word of God has already reached out to almost all the world. La Biblia ha sido traducida en muchos idiomas. The word of God has been translated in many languages. Hermano, ya estamos ahí. We are already there. Cristo viene pronto. Jesus is coming soon. Y todavía, después de que Jesús, hermano, subió al cielo, when Jesus went to heaven, todavía se le apareció a alguien más. He still appeared to somebody else. Y se le apareció a Saulo de Tarso. And Jesus appeared to Saul of Tarsus. ¿Cuántos conocen esa historia en Hechos 9? How many of y'all know that story in Acts chapter 9? Que Jesús se le aparece a Saulo de Tarso. That Jesus appeared to Saul of Tarsus. Porque Saulo quería ir a perseguir a la iglesia. Because Saul wanted to persecute the church. Iba a ir a agarrar cartas en Jerusalén. He was going to take letters from Jerusalem para ir a perseguir a los cristianos, to go and persecute the Christians, hasta que Jesús tuvo un encuentro con él, until Jesus had an encounter with them. Y Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saul, Saul, why are you persecuting me? Hasta que Jesús, hermano, le dice esas palabras.
¿verdad? Que por qué estás dando cosas contra el aguijón, por qué estás persiguiéndome. Why are you persecuting me? ¿Que no entiendes que la iglesia que tú persigues es mi cuerpo? Don't you understand that the church that you are persecuting is my body? Porque yo les he dado un mandamiento, because I have given them a commandment, que vayan y prediquen la palabra. I told them that they would go. I told them to go and preach the gospel. Y hermano, Saulo se convirtió a Pablo, and Saul became Paul. Y en 1 de Corintios, y ya vamos a cerrar, capítulo 15, hermano, en unos versículos, and in 1 Corinthians chapter 15, Paul dice, hermano, que se le apareció a más de 500 personas. And Paul says in the letter of 1 Corinthians chapter 15, that Jesus appeared to more than 500 brethren. En otras palabras, hermano, no hay duda de la resurrección. There is no doubt about the resurrection. Hermano, la resurrección es más real de lo que usted se puede imaginar. The resurrection is more real than what you can imagine. Hermano, la evidencia más grande, the greatest evidence es que usted y yo estamos en este lugar, that you and I are in this place. Más de 2000 años, hace más de 2000 años, it's been over 2000 years, y todavía, hermanos, se está predicando el evangelio, and the gospel is still being preached. ¿Acaso Jesús, hermano, está muerto? No, hermano, Jesús está vivo. Jesus is alive. Y hermano, Cristo Jesús vive en cada corazón. Jesus lives in every heart. Y gracias le damos en esta tarde. We give him thanks this afternoon. Porque Jesús vive en tu corazón. Jesus lives in your heart. Él está vivo. He is alive. Hay perdón de pecados. There is forgiveness of sin. Y yo no sé en esta tarde, I don't know this afternoon, cómo está tu vida espiritual. How is your spiritual life? Pero yo te digo algo, que Jesús es vida. I tell you something, that Jesus is life. Vamos a ponernos de pie. Let's go ahead and rise to our feet. Y vamos a cerrar este servicio. We're going to close this service dándole las gracias al Señor, giving God thanks. Porque el poder de la resurrección, hermano, es todos los días, because the power of the resurrection is every day. Vamos a orar. Let's go ahead and pray. Señor amado, beloved Lord, te damos gracias por tu palabra. We give you thanks for your word. Gracias por tu bondad. Thank you for your goodness. Gracias por tu amor incondicional. Thank you for your unconditional love. Por ese sacrificio, for that sacrifice que hiciste por todos nosotros, that you did for every one of us. Gracias, Jesús, porque tú estás vivo. Thank you, Lord, because you, Jesus, you are alive. Gracias, Jesús, porque nos has dado las llaves del reino de los cielos. Thank you, Jesus, because you have given us the keys of your kingdom. Gracias, Jesús, porque nos has dado tu espíritu. Thank you, Jesus, because you have given us your spirit. Y tú moras dentro de nosotros, and you abide inside of us. Somos templo y morada del Espíritu Santo. We are temple of the Holy Spirit. Él vive dentro de nosotros. He lives inside of us. Él se mueve dentro de nosotros. He moves inside of us. Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. He's the one that puts in us the want to do. Señor, nos vamos de este lugar, Lord. We leave this place, pero no nos vamos a ir todavía. But we are not going to leave this place. Porque tu palabra lo dice, because your word says que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Su palabra lo dice. Your word says, Lord, if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and believe in thy heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. With the heart man believe into righteousness, but with the mouth confession is made into salvation. Romanos 10, 9 y 10. Romans 10, 9 and 10. Señor, gracias te damos. Lord, we thank you, Lord. Y recibe toda la honra y toda la gloria. Receive all the glory and all the honor al que vive por los siglos de los siglos. For him that lives forever and ever. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Espíritu Santo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Habrá alguien en esta tarde. If there's someone this afternoon que le gustaría dar una oportunidad a Jesús de recibirlo como Señor y Salvador. If there's someone that wants to receive Jesus as their personal Lord and Savior. Si hay alguien en esta tarde. If there's someone this afternoon, yo te voy a pedir que levantes tu mano derecha. I want to ask you to raise your right hand up. Habrá alguien en esta tarde. If there's someone this afternoon que le quiere dar una oportunidad a Jesús, that wants to give Jesus an opportunity. Este es el tiempo de la salvación. This is the day of salvation. Este es el tiempo que el Señor te espera con los brazos abiertos. This is the day that the Lord sees you with His arms open. Habrá alguien que le diga, Señor, heme aquí. Lord, is there someone today that wants to say, Lord, here I am? Si no hay nadie en esta tarde, there's no one this afternoon, le damos gracias a Dios. We give God thanks. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Jesus. En el nombre de Jesús, in the name of Jesus, oramos y nos despedimos. In the name of Jesus, we pray and we leave. Amén y amén.